Speak loud. Speak loud. Last time. I will write my smart goal. My smart goal. First, before get in say shalom. Sebelum masuk ucapkan shalom. Second, white healthy mind becomes healthy action. Dengan pikiran yang sehat akan datang aksi yang sehat. Church, I am go to classroom to study. Saya pergi ke kelas untuk belajar. For I take refuge to God by prayer. Saya mencari tempat perlindungan kepada Tuhan dengan berdoa. Number 5, I score when my friend and I play futsal. Saya mencetak gol dalam permainan futsal bersama teman. Number 6, sebagai tambahan bonus. Who leave plastic in here? Thanks. Siapakah meninggalkan plastik di sini? Plastik bukan plastik. Plastik is it's mine. Brother, that's